السلام علیکم. پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہد شیخ. آج کے جرم انجام میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے اور یہ دکھائیں گے بھی کہ محکمہ پولیس میں سزا اور جزا کا عمل کس طرح سے کام کرتا ہے. جو لوگ سزا کے مستحق ہوتے ہیں اعلیٰ افسران ان کو کیسے اور کس طرح کی سزائیں دیتے ہیں، اور جو جزا کے حقدار ہوتے ہیں ان کو اعلیٰ افسران کن کن جزا کے بدلے میں کون کون سی نوازشات جو ہیں ان کے اوپر کی جاتی ہیں. یہ سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے آج کے اس پروگرام میں. ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سزا اور جزا کے عمل کو لے کر پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے لوگوں کی کیا رائے ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. یہ بھی ہم آج کے پروگرام میں آپ کو آگے چل کے دکھائیں گے. پروگرام کے آغاز میں ہم نے جس طرح آپ کو بتایا کہ سزا اور جزا، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، سزا اور جزا کا جب تک اس میں عمل نہ ہو تو نہ ہی سزا ملنے والے لوگ اور اس میں جزا ملنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے بہتر کام نہیں کر پاتے ہیں. اگر کسی محکمے میں سزا کا عمل نہ ہو تو یقیناً کسی کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ جب سزا ہی نہیں ملنی تو پھر وہ غلطیاں بھی کرے گا، کوتاہیاں بھی کرے گا اور جان بوجھ کر وہ عمل کو دہرائے گا جس سے کسی کو نقصان ہو یا ڈپارٹمنٹ کی بدنامی ہو یا ڈسپلنری فورس کو ڈسپلن میں رہنے کے علاوہ کوئی عملی اقدام کیا جا سکے. پولیس ڈسپلن فورس ہے اور اس ڈسپلن فورس میں کسی بھی چھوٹی غلطی کو، کسی بھی بڑی غلطی کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس محکمے میں رہنے والے یا اس محکمے میں موجود افسران جو ہیں وہ کس طرح سے رد عمل کرتے ہیں، کس طرح سے کسی کو سزا کا اس کا تعین کرتے ہیں. اس پروگرام میں، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ کے سزا اور جزا کے معاملے کے بارے میں آگاہ کریں گے. جزا یعنی کہ کسی کو اچھا کام کرنے پر اس کو ریوارڈ ملنا، اس کو CC3، CC2، CC1 وہ دینا، پولیس افسران کی جانب سے کوئی کیش پرائز دینا یا انعامیہ پروموشن تو اب ختم ہو چکی ہے مکمل طور پہ، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو انعام دیا جانا، انعام سے نوازا جانا، یہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوتا رہتا ہے. پچھلے دنوں بھی ایک ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں IG پنجاب نے ایک لاہور سے باہر کے ایک ASI ہیں، تھانے دار ہیں، وہ ان کے بچے جو ہیں، بیٹیاں، 4 بیٹیاں، اور وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور ان اعلیٰ تعلیم یافتہ بچیوں کے بارے میں بھی IG پنجاب صاحب نے پوچھا. اور پھر وہاں پہ موقع پر ایک DPO تھے غالباً IG پنجاب کے ساتھ، جو ان کے بارے میں بریف کر رہے تھے کہ یہ اس ضلع کا سب سے ایماندار پولیس آفیسر ہے جو رینک میں صرف ASI ہے، یعنی کہ تھانے دار ہے، نکا تھانے دار بھی جس کو کہا جاتا ہے. اور کبھی زندگی میں ان کی کمپلین نہیں آئی، کبھی زندگی میں کسی نے اس شخص کی شکایت نہیں کی. اور CIA کا جو ہے وہ انچارج ہے، بطور CIA انچارج اس ضلع میں وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ بھی IG صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ اس نے کم از کم کوئی جو موٹر سائیکلوں کی وارداتیں چوری کی یا چھینی جانے کی وارداتیں تھیں اس میں سے بہت ساری ریکور کی. اسی موقع پر اسی ضلع کی ایک خاتون جو تھیں وہ بھی موجود تھیں. انہوں نے جو ہے وہ IG صاحب کو یہ بھی بریف کیا کہ DPO صاحب نے کہ وہ کیا کچھ کر رہی ہیں. یہ ہے جزا کا عمل. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم آپ کو یہ جزا کا عمل سنوائیں. اب بہت ہی خوبصورت جزا کے عمل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ IG صاحب نے بہت اچھا اس کو حوصلہ افزائی کی، اور کرنی بھی چاہیے کہ آج بھی وہ خاص کر پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں. میرے لیے تو یہ بہت ہی جو ہے حیرانگی والی بات تھی. لیکن جس طرح سے وہ تھانے دار صاحب اپنی بچیوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، بیٹیوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، اور ان کی ایمانداری کا، تنخواہ کا بھی ان کو 80,000 پہ کے قریب ان کی تنخواہ ہے، اس کا بھی ہو رہا ہے. پھر جو دوسری بچی تھی وہ کیسے اپنی محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، اور DPO صاحب کتنا خوش ہے. اور یہ بہت
اچھا اس میں میسیج آتا ہے کہ کم از کم وہ ڈی پی اوز جنہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے ضلع میں کام کرنے والے ڈیڈ آنیسٹ لوگ کتنے ہیں، ایماندار لوگ کتنے ہیں جن کو جزا ملنی چاہیے، وہ اپنے پنجاب کے کمانڈر یعنی کہ پنجاب پولیس کے سربراہ کے پاس لے کر آتے ہیں اور انعام دلواتے ہیں، ان کی تعریف کرواتے ہیں، اور وہ جس چیز کے وہ حقدار ہیں ان کو وہ دلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جزا کا عمل۔ اب ہم چلے جاتے ہیں سزا کی جانب۔ اکثر اوقات میں نے بھی سنا، آپ بھی سنتے ہیں، اور پروگرام میں آگے چل کے ہم آپ کو ان لوگوں کی زبانی بھی سنوائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ جو سزا کا عمل ہے وہ سست روی کا شکار ہوتا ہے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ کیوں ایسے ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے اوپر تہمت لگتی ہے، کسی کے اوپر الزام لگتا ہے، تو تمام پہلو، تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اس پولیس اہلکار یا اس پولیس آفیسر کو اس کی سزا سنائی جانی چاہیے جو اس نے غلط کام کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یقیناً سزا کا عمل جو ہے وہ سست روی کا شکار تو ہو جاتا ہے، خاص کر ان لوگوں کی شکایت جو اتنے جو ہے وہ تعلقات ان کے نہیں ہوتے ہیں کہ کسی سینئر آفیسر کے پاس جا سکیں یا کسی کو اپنی وہ شکایت جو ہے اس طرح سے بتا سکیں جو انہوں نے ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ عمل شروع ہو جاتا ہے اور کوئی دیانتدار، ایماندار اور اصول پسند پولیس آفیسر جب ایسا فیصلہ کر لیتا ہے میرٹ پہ، وہ جب یہ کر لیتا ہے کہ اس نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے اور اس کی سزا کا فیصلہ کر دیتا ہے، تو اس اہلکار یا اس آفیسر کو جب سزا سنا دی جاتی ہے تو پھر اسے سزا کے طور پہ معطل بھی کیا جاتا ہے، ڈسمس فرام سروس بھی کیا جاتا ہے، یا اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی جاتی ہے۔ تو یہ تو عمل ہو گیا۔ لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہے جو اکثر دیکھنے میں آتی ہے، اگر ہم آئی جی صاحب کے اچھے پہلوؤں پہ، آئی جی صاحب کے جو جزا کے عمل کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، تو پھر اس عمل پر بھی ہم تنقید کریں گے جو سزا کا عمل ہے۔ جب کسی کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر وہ کچھ عرصے کے بعد وہ سزا معاف ہو جاتی ہے۔ یقیناً کچھ پولیس ڈپارٹمنٹ کے قوانین ہیں، رولز ہیں، وہ رولز کیا ہیں اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دیتے ہیں کہ رولز کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی نے ایس پی نے کسی کو معطل کیا ہے یا ڈسمس کر دیا ہے تو پھر ایس ایس پی یا ڈی اے جی اس کو بحال کر سکتا ہے۔ اس کی اپیل پہ اس کو حق ہے، قانونی حق ہے، ڈپارٹمنٹل حق بھی ہے اس کو کہ وہ اس کو سننے کے بعد اس کو بحال کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب اس میں دو باتیں ہیں کہ کیا جس کو بحال کیا جا رہا ہے اس سے پہلے کی جانے والی انکوائری، چاہے وہ ایس پی کی ہے، چاہے وہ ایس ایس پی کی ہے، چاہے وہ ڈی اے جی کی ہے، کیا وہ غلط ہوئی؟ جو آپ اس سے بڑے رینک کا سینئر آفیسر کسی کو بھی جب بحال کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے جس آفیسر نے سزا سنائی یا سزا دی وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ ایسی رائے رکھتے ہیں، ایسا تاثر ہے کہ پولیس والے کو کبھی سزا نہیں ملتی ہے۔ پولیس والے کو اگر سزا سنا دی جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ بحال ہو کر دوبارہ اسی سیٹ پر، اسی علاقے میں، اسی جگہ پہ، اسی سیٹ پر برجمان دوبارہ سے ہو جاتا ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ بہت کم ہوتا ہے کہ جو سزا لمبی چلتی ہے، کیونکہ قانون کے مطابق تو کسی کو سزا دی جا سکتی ہے، اور قانون کے مطابق اگر کسی کی سزا معاف ہوتی ہے تو اس کو بھی نہیں روکا جا سکتا ہے۔ یقیناً بالکل نہیں روکا جا سکتا۔ اگر کسی کی قانونی طور پہ گنجائش ہے کہ اس کی معافی تلافی ہو جائے تو پھر ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کا اس کے بارے میں کیا تاثر بن چکا ہے؟ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے سرکار کا جس میں کسی کو ایسے سزا ملے کہ اس کو نوکری سے ہی برخاست کر دیا جائے۔ اور یہ بھی تاثر ایک حد تک ٹھیک ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں پولیس اہلکار یا پولیس افسران صرف سب انسپیکٹر اے ایس آئی یا انسپیکٹر تک کہہ سکتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر ڈسمس فرام سروس بھی کر دیا جاتا ہے، جس میں بعض دفعہ
वाकई ही ये लगता है कि एकतरफ़ा फ़ैसले भी हुए हैं या ज़ाती पसंद नापसंद भी होती है। बहुत से केसेस ऐसे हैं, ये एक लंबी फहरिस्त है जिस पे बात हो सकती है, लेकिन लोग इस बात को तस्लीम नहीं करते। इसके बारे में लोगों का क्या कहना है? क्या लोग, आप पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को जिनको सज़ा के तौर पर मुअत्तल किया जाता है, जिनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाता है, जब वो दोबारा बहाल होकर उसी जगह पे उन्हीं तैनातियों में आ जाते हैं, तो क्या लोग इस बात को हज़म कर पाते हैं? लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, ये हम उनकी ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਵਿਦ ਮੀਟਰ ਮੇਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ 1500 ਰੁਪਇਆ ਜੇਬ 'ਚ, ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਕਢਾ ਕੇ ਅਲੀ 5 ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਕੇ ਇਤਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਲਟ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਰ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਗੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਅਦਾਰਾ, ਮੈਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 88 'ਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਾਲਜ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵਾਪਡਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਜੀ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤਾ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਹੜੀ ਫਰੂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਰਸ ਕੋ ਪੀਂਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਸਿਗਰਟ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 76 ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਰੁਪਈਆ 1,50,000 ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਖਪਾਂਗਾ, 4 ਦਿਨ ਖਪਾਂਗਾ, ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨੇਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ, ਜਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਖਾ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਰਾਇਮ ਵਧੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਉਲਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 10 ਟਰੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਰਾਇਮ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਖੁਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਰਾਇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਰਾਇਮ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, वरना जरायम नहीं कटे। सज़ा और जज़ा के बारे में
अवामी राय क्या थी, क्या कहना था अवाम का, क्या गम व गुस्सा था अवाम की राय में पुलिस को दी जाने वाली सज़ा और जज़ा के अमल के ऊपर। अब हम आपको उसी डिपार्टमेंट यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से जो सज़ाएं मिलती हैं इसके बारे में इनकी कानूनी हैसियत क्या है। कोई भी डिपार्टमेंट का सरबराह या कोई भी डिपार्टमेंट के सीनियर लोग जब किसी अपने मातहत को सज़ा देते हैं, सज़ा सुनाते हैं, तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होती है, ये हम जानेंगे कानूनी माहिर की ज़ुबानी। उसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं पुलिस एहलकार या पुलिस अफसरान, उसमें कोई कोताही बरती जाती है, यानी कि प्रोफेशनली उनके काम में अगर कोई कोताही आती है तो उस पर उनको क्या सज़ा मिलती है। अदालतें भी बरहम होती हैं, फिर सीनियर अफसरान को, आईजी पंजाब को, सीसीपी लाहौर को, डीआईजी ऑपरेशन को भी अदालतों में तलब कर लिया जाता है जब भी मातहत अफसरान के काम करने वाले लोग जो हैं कोई छोटी मोटी गलती भी करते हैं। तो इसके बारे में कानून क्या कहता है और बहाली किस तरह से होती है, किसी को कितनी सख्त सज़ा दी जा सकती है, क्या छोटी गलती पर बड़ी सज़ा दी जानी चाहिए या बड़ी गलती पर छोटी सज़ा दी जानी चाहिए, ये हम जानते हैं कानूनी माहिर की ज़ुबानी। ज़ाहिर ये है कि बेसिकली हमारे यहाँ पाकिस्तान में पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बल्कि ना सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में पुलिस का बहुत अहम रोल है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना, जज़ा सज़ा के मामले को डील करना, ये पुलिस की बुनियादी ड्यूटी है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में, बांग्लादेश में, यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में, कनाडा में, तमाम ममालिक में पुलिस बुनियादी रोल प्ले करती है। किसी भी मुल्क के अंदर 80% जो इंसाफ के रास्ता है ना, ये हमारे करते हैं। अगर पुलिस ही हमारी सही ना हो, ऑनेस्ट ना हो, अपराइट ना हो, करप्ट ना हो, तो मामला ठीक हो जाते हैं। अगर पुलिस ही जानबदार हो, चूँकि हमारे यहाँ ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पुलिस जानवर जो जराइम पेशा लोगों के साथ मिल जाती है, उनके साथ मिल के वो जराइम पेशा लोगों को पैदा करती है, ना कि जराइम का तदारक करती है। इसलिए हालांकि आप देखें, अगर गौर से देखें तो पुलिस ने बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। मसलन आम पुलिस है, जैसे पुलिस स्टेशन में पुलिस होती है, फिर इसके साथ उन्होंने QRF बनाई है, क्विक रिस्पांस फोर्स बनाई हुई है, फिर उन्होंने एक PRF बनाई है, प्रॉम्प्ट रिस्पांस फोर्स पुलिस बनाई हुई है, फिर उन्होंने स्पेशल ब्रांच बनाई हुई है, उसके बाद से CIA पुलिस बनाई हुई है जो जराइम को क्विक पूरे पंजाब में उसकी जोडिक्शन होती है। सब्सिक्वेंटली फिर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाया हुआ है इन्होंने, जो दहशत गर्दी के इशू को डील करता है। फिर उन्होंने डॉल्फिन फोर्स बनाई हुई है, लीड फोर्स बनाई हुई है। इस तरह इन्होंने एक ACE है, एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट बनाई हुई है, जो पुलिस ऑफिशियल को या पब्लिक सर्वेंट को के जराइम को डील करती है। इस तरह 12-13 डिपार्टमेंट बन जाते हैं जो पुलिस के साथ अटैच हैं, जिनमें पुलिस डिवाइडेड है और जो उस मुसल अंदाज में वो डील करती है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इसके बावजूद इसका रिज़ल्ट बहुत पुअर है, क्योंकि माशरे में जितना भी जुल्म जबर होता है उसका तदारक नहीं कर पाते। क्योंकि पुलिस में एक ASI के पहला तफ्तीशी अफसर होता है, तफ्तीशी ऑफिसर भी कहते हैं, तफ्तीशी भी कहते हैं, उसका ही मामला दुरुस्त नहीं होते। वो या तो मदई के साथ मिल जाता है या मुलज़िम के साथ मिल जाता है, कभी वो फेयर नहीं होता। शाज़ व नादर किसी केस में वो फेयर होता है, वरना 99% ये एलिगेशन माशरे में पाए जाते हैं। आवाम लोग कहते हैं कि ये फेयर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, किसी न किसी के साथ मिल के उसके साथ चलते हैं। बल्कि आप कोई केस लेके चले जाएँ उनके पास, आप ना बताएं मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं कोई ऑफिसर हूँ, मैं कोई वकील हूँ, मैं जज हूँ, आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे, आपको खुद एहसास होगा कि इनका फेयर रवैया नहीं होता। आप जो उनके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट को सुनी नहीं जाती, क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है कि जो DPO है, ही ट्राई टू प्रोटेक्ट हिज ऑफिसर्स एंड कांस्टेबल्स, वो उनके मामले को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह जो DI है वो अपने ऑफिसर को प्रोटेक्ट करता है, लिहाजा वो अपने मुलाजिम के ख़िलाफ़, अपने ऑफिसर के ख़िलाफ़ शिकायत सुनने को तैयार नहीं होता। हालांकि इसके लिए पुलिस एक्ट 2002 मौजूद है, जिसमें सेक्शन 154 है, जिसमें उनके साथ सज़ा 155 है, जिसमें उनको सज़ा हो सकती है, मतलब FIR लॉन्च हो सकती है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन गलत करता है तो उसको सज़ा हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, बहुत शाज़ नज़र किस्म में होता है। जब कोई ऑफिसर खुद नाराज़ होता है किसी IO के साथ, DPO नाराज़ है, DIG नाराज़ है, तब वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन आम आदमी किसी की कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं करते। इस तरह जो हमारे यहाँ ATA है, एंटी टेररिज्म एक्ट जो है 1997, उसमें ये प्रोविजन मौजूद है कि जज जो है वो मौके पर सज़ा दे सकता है। अगर तफ्तीश गलत करता है IO, उसको सज़ा दी जा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। उसको कौन रोकता है?
کوئی ادارہ روکتا نہیں کہ نہ کریں، لیکن یہ ٹرینڈ نہیں ہے. یعنی وہ ایسے کرتے ہیں کہ اپنا حصہ سمجھتے ہیں، اپنا پارٹ سمجھتے ہیں، اس کے لیے کارروائی نہیں کرتے. اگر 2 4 5 آفیسر کو سزا ہو جائے تو وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے جیسے کوئی ایلیگل کام کریں یا ایسا بیونڈ دا رول ریگولیشن کام کریں. اس طرح پولیس آرڈر 1934 ہیں، اس میں بہت سارے رول ریگولیشن موجود ہیں، تفتیش کا طریقہ کار موجود ہے، لیکن یہ پولیس والے 99% ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہی نہیں کیسز میں. اور اب آگے کہتے ہیں یہ ہائی کورٹ نے بیل کر دی ہے، سیشن کورٹ نے بیل کر دی. بھائی سیشن کورٹ ہائی کورٹ کیا کرے جب آپ نے کیس کے اندر آپ نے کلیکشن ایویڈنس کا پروسیس مکمل ہی نہیں کیا. اسی لیے کیسز میں آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں دیکھیں جاپان میں جو ہے نا ریٹ 99% ہے سزا کا، کیونکہ ان کی جو انویسٹیگیشن بیس کرتی ہے انتہائی گڈ آفیسر کے اوپر، وہ ایسا فیئر نظام ان کا ہے. اس طرح یورپین کنٹری میں ہے، امریکہ میں ہے، سزا کا لیول بڑا سخت ہے، 80 85 90% تک جاتا ہے. ہمارے ہاں آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں کنوکشن ریٹ 11% ہے. 11 ٹرائل کورٹ سے 11% ہے، جب وہ ہائی کورٹ میں آتا ہے تو وہ 5 رہ جاتا ہے، سپریم کورٹ جاتا ہے تو 1-2% رہ جاتا ہے. یعنی 1-2% ملزموں کو سزا ملتی ہے، باقی کسی کو سزا ہی نہیں ملتی، چونکہ یعنی کہ کلیکشن ایویڈنس کا پروسیس بڑا پور ہے، یعنی کہ ٹریننگ تربیت پراپر نہیں ہے. وہ ایک دقیانوسی طریقے سے پرانے سٹائل سے ہی تفتیش کرتے ہیں. حالانکہ ابھی بھی ایک نیا ڈپارٹمنٹ ہے، کرائم کنٹرول ایجنسی اتھارٹی بنا رہے ہیں یہ، تاکہ اتنی ادارے بنانے کے باوجود ان کی کوالٹی نہیں امپروو کرتے، ان کی کیپیبلٹی امپروو نہیں کرتے، ان کا اسٹیٹس امپروو نہیں کرتے، ان کا نالج امپروو نہیں کرتے. ان کی ورتھ ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کی تہہ تک پہنچ سکیں، کسی کو دیکھ سکیں. اور دوسرا یہ پولیس جو ہمارے پولیس آفیسرز ہیں، ان کے انچارج سپروائزری آفیسر ہیں، حالانکہ جو آئی او ہوتا ہے اے ایس آئی لیول کا بندہ آئی او شروع ہوتا ہے، اے ایس آئی سب انسپیکٹر، لیکن جو ان کی سپروائزری باڈی ہے، ڈی ایس پی ہے، ایس پی انویسٹیگیشن ہے، وہ اپنا ذہن اپلائی کرتے ہی نہیں. جو کر کے لیا ہے دیٹس گڈ، یعنی وہ اچھا ہے غلط ہے صحیح ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے جو کر لیا اس نے کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کرنا، اس پہ کسی نے تنقید نہیں کرنی، کسی نے ڈیپلی دیکھنا نہیں ہے، کسی نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرنا. سیاہ سفید کا مالک بن جاتا ہے. وہ چاہے تو چیک کا کیس نظار میں ہمارے آج کل بہت آ رہے ہیں، کہہ دیتے ہیں یہ ان کا بزنس لین دین ہے تو کیس ہی ختم ہو جاتا ہے. اگر نہ موڈ ہو تو کہتے ہیں نہیں یہ اس کے خلاف افینس بنتا ہے. یعنی جس کو مرضی لے جائیں، ان کو کمپلیٹ ڈسکریشن دی ہوئی ہے. اور جو مدعی ہوتا ہے وہ جاتا ہے ایس پی کے پاس کہ جناب اس نے تفتیش غلط کی ہے، تو وہ اس کی کمپلینٹ پہ غور کرتے ہی نہیں ہیں. اگر وہ ہمت کر کے وہ کسی بائی سیکشن انڈر سیکشن بائی اے اور بی سی آر پی سی میں چلے جائے بفور دا لنڈن جسٹس آف پیس، تو وہ 155 کی کارروائی کے لیے چلے جائے تو شاید اس کا مقدرہ کو ایفرٹس کر کے کرا لے. ورنہ نارملی ہمارے سپروائزری آفیسر ڈی ایس پی ایس پی ڈی پی او قطعاً ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. ان کو میکسیمم اگر کوئی کسی کی اچھی سفارش ہے، کسی کی اچھی جان پہچان ہے اوپر، تو اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. سسپینشن جو ہوتا ہے یہ فائنل سزا نہیں ہوتی، یہ ایک انٹرم آرڈر ہوتا ہے. سسپینشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کل کو اس نے بحال ہونا ہی ہونا، یہ کوئی سزا نہیں ہے. ہاں جس بندے نے کوئی زیادتی کی ہے، جس نے کیس کو خراب کیا ہے، جو ظلم کا حصہ بنا ہے، جبر کا حصہ بنا ہے، اس کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ وہ جرت نہ کرے کہ میں نے غلط کام کرنا ہے. لیکن ہمارے یہاں سزا نہیں ملتی. اور آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کتنا بگ اخراجات پولیس پہ ہو رہے ہیں. آپ اندازہ کریں، یہ انٹرم گورنمنٹ تھی، انہوں نے تمام ڈی پی او کو بہترین نئی گاڑیاں فارچونر دے دیں، جناب ڈی ایس پی کو ڈبل کیبن میں گاڑیاں دے دیں، اور اس طرح ڈی آئی جی کو بہترین فارچونر دے دیں. لیکن پرفارمنس نل ہے. پرفارمنس نل کیوں ہے؟ کیونکہ وہ صرف سارا عدل کا نظام جو ہے، انویسٹیگیشن نظام جو ہے، وہ چھوڑا ہوا ہے اے ایس آئی سب انسپیکٹر کے اوپر. وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، ان کو پوچھتے ہی نہیں کہ آپ نے تم نے کیا کیا ہے. اگر پولیس آرڈر 2002 کو ہی اپلائی کر لیں، آج تک پولیس آرڈر 2002 پراپرلی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا، کیونکہ اس کے مطابق عمل ہی کرتے. ہاں اس میں واضح لکھا ہوا ہے 155 میں کہ اگر کچھ غلط تفتیش کرتا ہے اس کو سسپینڈ کریں، اس کو انکوائری کریں، ڈسمس کریں. اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ ڈسمس ہے، اس کو سسپینڈ کیا تھا، بعد میں ڈسمس کیا تھا، کورٹ نے بحال کر دیا. جب یہ پروسیس کرتے ہیں وہ لیگل پروسیس پورا نہیں کرتے. ان کا نالج ویک ہوتا ہے، یا ان کی اویئرنیس نہیں ہوتی، یا ان کی بدنیتی ہوتی ہے. یعنی وہ پریلیمنری انکوائری کریں گے اور بندے کو ڈسمس کر دیں گے، ریموول فرام سروس کر دیں گے. لیکن وہ کورٹ جب کورٹ میں جاتا ہے، کورٹ دیکھتی ہے بھی آپ نے کیا تقاضے قانونی تقاضے پورے کیے ہیں، تو انہوں نے تقاضے پورے نہیں کیے ہوتے تو کورٹ لیفٹ ود نو آپشن ایکسیپٹ ری انسٹیٹ کرے. کورٹ ری انسٹیٹ کر دیتی ہے. لیکن الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو ڈسمس کیا تھا، سروس نے بحال کر دیا، سپریم کورٹ نے بحال کر دیا. بھائی سپریم کورٹ کیا کرے؟ سپریم کورٹ نے فائل دیکھنی ہے، آپ نے کیا لیگل تقاضے پورے کیے ہیں. یہ موسٹلی کیسز میں ایک سیکشن کا سہارا لیتے ہیں کہ جی پیٹا ایکٹ 2006 میں کہ جی اس کے خلاف ڈیٹیل انکوائری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا یہ پریلیمنری انکوائری میں ثابت ہو گیا کہ بندہ گلٹی ہے، اس کو ڈسمس فرام سروس کر دو. کورٹ کہتی ہے جب آپ نے میجر پینلٹی امپوز کرنی ہے تو آپ نے پھر اس کے اوپر
डेफिनेटली करना है, रेगुलर इंक्वायरी करनी है। ये रेगुलर इंक्वायरी नहीं करते, ये इनकी लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ परसेप्शन है, लॉ से अवेयरनेस नहीं है, लॉ को फॉलो नहीं करते। क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है ना, ये जनरल एक कंसेप्ट है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट मैन एब्सोल्यूट, यानी जिसके पास ताकत ज़्यादा होती है वो हमेशा करप्शन का शिकार हो जाता है। क्योंकि वो ताकत होती है, पावर होती है, पावर में वो सारे नजायज़ काम कर जाता है। जब अदालतों में जाते हैं, अदालतों में गौर खौज किया जाता है, वकला अपनी लीगल शेप बताते हैं तो बहाल हो जाते हैं। अगर ये लोग इनकी इरादे बुलंद हों, मुल्क को कौम की खिदमत करने का जज्बा हो, अवाम मुल्क में नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने का जज्बा हो, लॉ एंड ऑर्डर को इम्पोज़ करने का मसला हो, तो यकीनन वो ऐसे स्टेप लेंगे, ऐसे इक़दाम करेंगे जिसको जो ज़्यादती करने वाले पुलिस ऑफिसर हैं, ऑफिसर हैं, उनको सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा वो जुर्त ना करें। दूसरी बात यह है कि विद ड्यू अपॉलॉजी हमारे यहाँ चूँकि जो मौजूदा सिस्टम है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट भी इनके ज़रिए अपनी मनमानियाँ करवाती है। जो बासर लोग हैं, जो MP MNA हैं, मिनिस्टर हैं, वो अपनी मर्ज़ी के काम से करवाते हैं। 4 काम उन्होंने करवा लिए, 10 ही अपने कर लेते हैं। इस तरह लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं माशरे में। लॉ एंड ऑर्डर हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। हमारे मुल्क में अगर इत्मीनान सुकून हो, लोगों को सुकून मिले, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी है, लोग इत्मीनान से अपना काम भी करें। अब अंदाज़ा करें कि लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दुरुस्त नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर लोगों को सुकून प्रोवाइड नहीं करता, लॉ एंड ऑर्डर इम्पोज नहीं करते। उसकी वजह ये बुनियादी फैक्टर है, जब से ये जुडिशरी और इंतज़ामिया अलग हुई है, पुलिस का रोल बहुत बढ़ गया है, लेकिन पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। बेसिकली तो अदालतें जो हैं वो बाउंड हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कलेक्शन और एविडेंस के ऊपर, क्योंकि इनकी बदनीति डिसऑनेस्टी अयां होती है। क्योंकि जो अफसरान हैं, इनके सुपरवाइजरी बॉडी हैं, वो इनकी एक्टिविटीज़ को बगौर जायज़ा नहीं लेते, इनकी इलीगैलिटी को, इरेगुलरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा अपने काम में शेयर हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि आप कहते हैं कि फंड पूरे नहीं हैं। आप अंदाज़ा करें कि लास्ट सर्वे में 15 अरब रुपया साल का 20 अरब खर्च होता है पुलिस के ऊपर, और इन्वेस्टिगेशन लेवल पे बहुत पैसे दिए जाते हैं, लेकिन वो पैसे DPO से नीचे जाते ही नहीं हैं, वो वहीं इस्तेमाल हो जाते हैं। इनके पास प्रॉपर देखें, आप अंदाज़ा करें, इनकी गाड़ियाँ के किसी का टायर नहीं है, किसी का बम्पर नहीं है, किसी की लाइट नहीं है। भाई आप इतनी टूटी फूटी गाड़ी पे कैसे टिकट को पकड़ेंगे जाके? जबकि पैसे आते हैं, फंड बेशुमार आते हैं, लेकिन वो जो इतने भी PSP ऑफिसर्स हैं वहाँ तक ही रहते हैं, नीचे जाते ही नहीं फंड। वो जो IO है, उसने गाड़ी में निकलना, पेट्रोल डलवाना है, उसने मुलज़म पकड़ना है, उसने मुलज़म को आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पकड़ने जाना है, आउट ऑफ प्रोविंस पकड़ने जाना है, उसको अखराजात आने हैं। ये सारी कॉस्टली एक्सपेंडिचर हैं, उसको मीट करने के लिए फ़ंड चाहिए। फ़ंड आते हैं, गवर्नमेंट देती है, फ़ंड की कोई किल्लत नहीं है। वैसे इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के तहत पूरे पाकिस्तान की इनकम जो है ना, वो 8,700 अरब डॉलर है, 700 अरब है, और ख़र्चा कितना है? 15,500 अरब। यानी पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात जो हैं वो कहीं ज़्यादा इनकम से ज़्यादा हैं। यानी ये सारा खर्चा जो है ना वो इंतज़ामिया पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे हो रहा है। ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं। और इसी तरह इसको फ़ंड बहुत आते हैं, लेकिन फ़ंड की तकसीम प्रॉपर नहीं है। IO तक फ़ंड पहुँचते नहीं है। वो जनाब या मुलज़िम की गाड़ी में आता है, या मदई की गाड़ी में आता है, या मुलज़िम के साथ मिल जाता है, या मदई के साथ। जिसकी गाड़ी में आएगा, जिसका खाना खाएगा, तो नेचुरली उसकी सपोर्ट करेगा। लीगल हो, इलीगल हो, आउट ऑफ वे हो या विद इन वे हो, वो करेगा उसकी सपोर्ट, क्योंकि उसको प्रॉपरली डिपार्टमेंट प्रोटेक्ट नहीं करता। क्योंकि डिपार्टमेंट कहता है ठीक है जी, ये तुम अपना इंतज़ाम खुद करो। इनका हाल तो ये है, कहते हैं जी आप ये पेट्रोलिंग करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालना होता है, कहते हैं आप जाओ बाहर पेट्रोलिंग करो, अपना खर्चा पूरा करो और हमारा भी निकाल के लाओ। इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये इनका लेवल और आवाम की नज़र में गिर जाता है। दुनिया में आप देखें, मेरा फ्लुएंट जाना है अमेरिका में, 20-21 दफ़ा जा चुका हूँ। वहाँ पुलिस वाले आपसे चाय का कप नहीं पीते, आपसे पानी का गिलास नहीं लेते। यहाँ हमारे यहाँ हर चौक में पुलिस वाले खड़े होते हैं, ये हाथ देते हैं, मुझे लिफ्ट दे दो। यानी ये इतना उनकी डिग्रेड करता है, उनको, उनके प्रोफेशन को इतना डाउन करता है कि शर्म आती है यार, इतना पुलिस ऑफिसर हैं। ये सिपाही भी पुलिस ऑफिसर होता है, ये ऐसे ही पुलिस ऑफिसर होता है। वो लोगों से हाथ फैलाता है कि जी मुझे लिफ्ट दे दो मुझे। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो फंड्स हैं ना, वो प्रॉपरली नीचे तक जाते ही नहीं हैं, ऊपरी गोल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। इस तरह मुलज़मों को पकड़ने में उनको दिक्कतें होती हैं। कई दफ़ा मुलज़म मफरूर हो जाते हैं। मुलज़मान जो होते हैं बड़े क्लेवर लोग होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जराइम पेशा लोग आम लोग नहीं होते। इनका मेंटल लेवल बड़ा हाई होता है। जराइम कर करके इतनी अच्छी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि इनके काबू में नहीं आते। हालांकि इन्हें बहुत सारे सिस्टम बन गए हैं, ID कार्ड के ज़रिए बंदे पकड़े जा सकते हैं, लोकेशन के ज़रिए बंदे पकड़े जा सकते हैं, बेशुमार नई टेक्निक्स ऐड हो गई हैं। इसके बावजूद भी इनकी ट्रेनिंग की तरबीत प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से मुलज़मान बच जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है मुल्क में बहुत एडवर्स है। इसलिए जब तक ये अपनी क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेंगे, क्वांटिटी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ये क्वालिटी इंप्रूव नहीं करते और कभी इसको फंड का बहाना बनाते हैं, कभी इसको और बहाने बनाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये अफसरान की नेगलिजेंस है, लापरवाही या गफलत है कि वो अपने अदारे को मजबूत करने की बजाय अपनी ज़ात को इम्प्रूव करते हैं। वो उहदों को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ग्रेंजर ऑफिस जो है ना अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि डिपार्टमेंट के लिए करते हैं, ना कि मुल्क व कौम के लिए करते हैं। माहिर कानून की क्या राय थी? क्या कानूनी तौर पे किसी को कितनी सज़ा मिल सकती है, ये हमने आपको माहिर कानून की ज़ुबानी सुनवाया। अब हम आपको मौजूदा जो हालात हैं, वैसे तो हर दौर में ऐसा होता आया है कि जो साइनिंग अथॉरिटी, जो बाख्तियार अफसरान होते हैं, वो सज़ा का अमल जो है वो तेज़ भी करते हैं, फिर उसके बाद माफियाओं का सिलसिला भी जो है वो जारी रहता है। लेकिन मौजूदा डीआईजी ऑपरेशन जो है फैसल कामरान साहब, जब ये आए तो इन्होंने लाहौर में सबसे पहले तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए तमाम पुलिस अफसरान को बाकायदा वक्त दिया। तमाम डिवीज़नल में जो एसपीज़ मौजूद थे उनको उनके ज़रिए मातहत एसएचओज़ को ये कहा कि वो क्राइम को कंट्रोल करें और जो हीनियस क्राइम या पेड क्राइम लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में या जिस इलाके में भी होता है उसको ख़त्म किया जाए। अगर ख़त्म नहीं होता तो कम से कम उसका ग्राफ इतना कम ले आएँ कि वो आटे में नमक के बराबर रह जाए। फिर उन्होंने इस पे एक्शन किया, बहुत सारे एसएचओज़ को तबादले किए, नामी ग्रामी एसएचओज़ को क्लोज लाइन कर दिया। उसमें सब इंस्पेक्टर तो थे ही, इंस्पेक्टर रैंक के लोगों को भी क्लोज़ कर दिया कि जिनकी कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल होम्योपैथिक जैसी रही कि ना वो क्राइम को नीचे ला पा रहे थे और ना ही वो क्राइम को कंट्रोल कर पा रहे थे और ना ही वो मुल्ज़मान के गिर्द घेरा तंग कर पा रहे थे। तो ऐसे लोगों को उन्होंने तब्दील करना शुरू कर दिया। लेकिन जब नए लोगों की तैनाती यानी कि नए सब इंस्पेक्टर्स को तैनात किया गया तो उन्होंने फिर ये तमाम मामलात, जी तमाम चीज़ें जो हैं वो इस तरह से करना शुरू की कि इनकी कारकर्दगी का एक तफसीली जायज़ा लेना शुरू कर दिया। डीआईजी ऑपरेशन ने देखा कि जो पहली मरतबा बतौर एसएचओ सब इंस्पेक्टर तैनात हो रहा है या इंस्पेक्टर बतौर एसएचओ तैनात हो रहा है तो उसकी 2 माह की 3 माह की कारकर्दगी को देखते हुए उस पर फ़ैसले करने शुरू कर दिए। फिर एक डीआईपी डिपार्टमेंट जो इसका डीआईजी ऑपरेशन लाहौर जो है उनकी ही उसमें आता है, वो वाला डिपार्टमेंट था। उसमें हमने देखा कि खुफिया रिपोर्ट्स जो हैं वो ली गई। खुफिया रिपोर्ट्स के ज़रिए जो है वो सारे मामलात किए गए कि उन एसएचओज़ को जिनको सज़ा के वो मुस्तहिक थे उनको सज़ाएं देना शुरू कर दी। बहुत कम देखने में आता है लेकिन इस मरतबा हमने बहुत ज़्यादा देखा कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने अपने तमाम उन एसएचओज़ को जिनकी उनके इलाके में, उनके थाने में करप्शन के इल्ज़ामात या करप्शन की शिकायत थी, उनको वहीं पे हवालात में बंद किया, मुकदमे दर्ज किए और वहीं पे उनको सज़ा दी। उसमें थाना जोहर टाउन का हाल ही में पिछले दिनों वाक़या पेश आया कि जोहर टाउन के एसएचओ को, मुहर्रर को, दीगर कांस्टेबल एहलकार जितने थे उनको जो है डिसमिस किया, उनको सख्त सज़ा दी। और उससे पहले थाना डिफेंस में ऐसे हुआ, ग्वाल मंडी के इलाके में ऐसे हुआ, मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है लाहौर के उस अमल को तेज़ किया गया। अब हम कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त में डीआईजी ऑपरेशन की क्या प्लानिंग है या ऑपरेशन पुलिस इसके बारे में क्या प्लानिंग तैयार करके बैठे हुए हैं कि जो सज़ा का अमल है उसको किस तरह से उस पर अमल दरामद करना है। ये हम पुलिस अफसरान, पुलिस हुकाम की ज़ुबानी जान। यहाँ पे प्रॉपर इंक्वायरी के बाद प्रॉपर सबूतों के साथ जो एसएचओज़, 2 ऐसे एसएचओज़ के ऊपर एक्शन हुआ आपने देखा जो लेटली, तो उसमें पूरे सबूत थे, पूरे प्रूफ थे, मुद्दई खड़ा था, हमने पर्चे भी दिए, उनको लॉकअप में भी रखा, उनको जेल भी भेजा। इसके अलावा हमें बहुत सारी करप्शन का सामना है जो हमारे ये जो लोअर सबऑर्डिनेट्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, इनकी तरफ से आता है। उसके ऊपर हमने एक पॉलिसी अब ये बनाई कि क्योंकि
یہ یہاں پہ 20-25 ہزار فورس کو ہم کمانڈ کر رہے ہیں آپریشنز میں. میں سب کی کسی بھی قسم کا ڈسکریڈٹ میرا ہے. جہاں پہ آپ لوگ اچھے کام کا کریڈٹ مجھے ملتا ہے وہاں پہ ڈسکریڈٹ بھی مجھے ملتا ہے. تو اس کے اوپر یہ جہاں پہ کسی سپاہی کی طرف سے کوئی کرپشن ہوگی, کہیں پہ کوئی ہائی ہینڈڈنس ہوگی, بدتمیزی ہوگی, برا رویہ ہوگا, خرابی ہوگی, وہاں پہ اس کا متعلقہ سینئر افسر بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. اگر کسی تھانے میں کسی سپاہی نے کسی شہری سے کرپشن کی ہے, کوئی خرابی کی ہے, تو ایس ایچ او کو بھی اس کی سزا ملے گی, اور اس کے اوپر سپروائزری ٹیئر کو ایس پی تک اس چیز کو رجسٹر کریں گے, ایکسپلینیشن دیں گے, اس کے خلاف کارروائی بھی کریں گے. پولیٹیکل سفارش چیف منسٹر نے جس طرح آتے ساتھ ہی ایک اناؤنس کیا, پولیٹیکل سفارش بھی کوئی نہیں ہوتی, نہ ایس ایچ او لگنے کے لیے کوئی پولیٹیکل سفارش سنی جانی چاہیے. تو وہ تو اس وقت کام اس گورنمنٹ میں تو بہت آسان ہے. اس کے بعد صرف کام کی ہے, ایفیشنسی ہے. کرائم بڑھ گیا, آپ کو وارننگ دی جاتی ہے اور دوسرے تیسرے مہینے آپ کو ہٹا دیا جاتا ہے. سمپل ایک فارمولہ ہے اس کا. تو سفارش کا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس گورنمنٹ میں یہ سب سے ایزی ٹائم ہے کسی کے لیے بھی کمانڈ کرنے کا, کہ یہ جو محرر ہیں ان سے پہلے ٹیسٹ لیا جائے. ان سے وہ اگر وہ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں, پھر ان کے میرٹ وائز ان کو ان کے نمبرز کے مطابق بڑا اچھا تھانہ, کہیں پہ نائب محرری کے لیے بیسک ریکوائرمنٹس ہم نے بنا کے ہم ان لوگوں کو لگا رہے ہیں. تو اس سسٹم کے اندر نہ صرف ایس ایچ اوز بلکہ محرر بھی تھانے کا ایک امپورٹنٹ آدمی ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک کرائٹیریا بنا دیا اور محرر ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں. لاہور کے ایس ایچ اوز کے لیے بالکل کلیئر میسج ہے, یہ بڑے اچھے لوگوں کی ٹیم ہے. انہوں نے پچھلے پورے سال میں آپ دیکھیں کہ جہاں جان مار کے کام کیا, لاہور کا کرائم نیچے آیا, 50% سے بھی نیچے لے آئے. ان میں سے بہت سارے افسر بہت اچھے ہیں, بہت کمپیٹنٹ ہیں اور کرائم فائٹر ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. کچھ ایک جگہوں پہ شکایت آئی, اس کا ہم نے علاج کیا. اب میری ایکسپیکٹیشن اپنے ایس ایچ او سے یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں, ہم نے نیچے بھی کسی کو کرپشن نہیں کرنے دینی. سپاہی کی کرپشن کے بھی ہم ذمہ دار ہیں. مجھ سے سوال کیا جاتا ہے, ایس ایچ او سے میں سوال کروں گا. اس چیز کو ہم نے کم کر دیا. آج کے جرم انجام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ ڈی آئی جی آپریشن یعنی کہ آپریشن پولیس کس طرح سے جزا کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے. اور آج کے اسی پروگرام میں ہم نے آپ کو ایک مثال دینے کے لیے وہ جزا کا عمل بھی دکھایا, جس میں آئی جی پنجاب لاہور سے باہر کام کرنے والے 2 اہلکار, جس میں ایک خاتون بھی شامل ہے, اس کو انعام کیا دیتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کس طرح سے کرتے ہیں. لیکن عوامی رد عمل کیا تھا وہ بھی ہم نے آپ کو سنایا اور دکھایا بھی. لیکن ڈی اے جی آپریشن جنہوں نے سزا کے مستحق لوگوں کے لیے عمل تیز کر رکھا ہے, کیا یہ مستقل بنیادوں پر کام ہوتا رہے گا؟ کیا افسران کی تبدیلی اور محکمے میں آنے جانے والے افسران کے بعد کیا کوئی پالیسی میں تبدیلی آتی ہے, یا صرف چہرے بدلنے کی وجہ سے پالیسیاں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں؟ یقیناً ڈپارٹمنٹ اور محکموں کی پالیسی جو ہے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے, نہ کہ افسران کے تبادلے کر کے چلے جانے سے یا نئے تعیناتی ہونے کی وجہ سے اس عمل کو رکنا چاہیے. جب بھی نئے افسران آتے ہیں تو وہ اپنی حکمت عملی پر کام کرتے ہیں, اپنے حساب سے پالیسیاں مرتب دیتے ہیں, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ تمام پالیسیاں پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اصولوں یعنی کہ ان کے ایس او پی کے مطابق ہی اس پر عمل کیا جانا چاہیے. لیکن ہم نے بہت دفعہ یہ دیکھا, ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ لوگ جب تبدیل ہوتے ہیں, افسران جب تبدیل ہوتے ہیں تو ان کے تبدیل ہونے سے ہی پالیسیاں بدل جایا کرتی ہیں. لیکن اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے, اور اگر کوئی کام اچھا کرتا ہے تو اس کو اس کی جزا بھی ضرور ملنی چاہیے. آنے والے وقت میں پتہ چل سکے گا کہ یہ والا عمل کتنا دیر پا ہے. یہ تھا آج کا جرم انجام. نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.